गोटे 18-20 पाखापाखि हेलानी तो रज पालिकी आम पिला केतलु पलैलଣି तो आम टे फाँकार थिलु सिंगल बॉय ना जेहेतु फाँकार रही तो से आम राति गोटे भी बुलचु देखुवे तो 1:30 पर्यंत भी बुलचु आम पाखे कहीं ना तो आगे ना कहीं पचर भी ना पचे भी रोड फाँका पड़ी आग मोर भाई तापर ये भी देखी तो ये मो पछ तो कहीं ना तो मत भय कर भी किसी ना मुझे बर्तमान आम गाँ छकर अच्छी तो गोटे भी हेल्ले कहीं ना तो आपको देखा मो पाखे बर्तमान किए किए अच्छा गाइस मो पाखे बर्तमान 4 जन ये आम गाँ छक शोती तो ये आम गाँ छक तो देखिपे आम क्लब घर सहकार तो गाइस तो ये लिखाई तो गाइस आप देखिपारे तो आम गाँ तो आपण मन देखा महावीर छक जा आम महावीर छक तो ये आमर देखिपे महावीर मंदिर पछाड़े लाइट रे बर क्लीयर देखा जाऊनी तो पछला यहाँ जो देखुचे यहाँ मो घर को जा रोड तो पछर छाड़ी आइली यहाँ जो स्ट्रीट लाइट जलूँ आम पछ रोड मुझे छाड़ी आइली से बर्तमान आसुच्छी तो गाइस आम गाँव में किए किए चेहती मुझे सब देखा गाइस देखु जन चेहती मुझे देखे कहती ना देखो तो लाला का चेची मो नानी भी चेची आम गाँव आउ भर को देखा के जन चेहती तो गाइस आप देखिपारे कई जन चेहती तो गाड़ी भी स्टार्ट है ककार तो गाड़ी घर को जी तो आम लवंग माँ को देखिपे खराब आशा सब तो आम से किसी कहूनु तो देखिपे आम केते गाँव भी कहीं ना ये गोटे घर देखा चौरा अच्छी तो ये भी गोटे घर चौरा अच्छी भी बंद तो घर तो शोई पड़ी दूर तो घर भी चौरा अच्छी बंद घर भी चौरा अच्छी बंद घर भी चौरा अच्छी बंद कि झरका आंकर खोला अच्छी देखिपे गाइस चौरा अच्छी कि कबाड़ बंद अच्छी तो गली के आम जीवनु लोक चोर बोली कहे तो इपट बारिक घर भी बंद एपट भी साहू घर बंद ये साहू भेराई स्टोर पुराना दुकान तो दिन में केतले पार्ट टाइम आम देखू ये बंद ये भी बंद गली अच्छी आम घर जीवनु तो गाइस आम देखु राति के जन सेपटे रहीगला घर 2-3 जनकर ये सब बंद तो गाइस के जनकर घर बंद तो गाइस ये आम दुकान देखिपे तो ये भी घर तांकर भी बंद तो ये गाइस आमर महादेव मंदिर द गादी घर तो गाइस एठी भी 2 जन शोइछंती देखिले ये गोटे जोड़ा अंडा देखिपे यार है पेड़ तो गाइस ये आम महादेव मंदिर तो सेपटे भी घर अच्छे आम जीवनु कहीं लोक खराब भावे राति एत तो गाइस ये गोटे कार थुआई कार नंबर टी मार्क करूँ देखिए तो गाइस ये है भी जनक घर सेपटे बाट अच्छी ये है आम महादेव मंदिर फुल व्यूजटा देखा आपन को राति महादेव मंदिर केते भल लगुच बढ़िया लगुच तो ये है आम गोपीनाथ घर तो गाइस ये है आमर कोठघर ये जगह सब दिन में केते देखेबी तो ये है आम कोठघर तो ये है आम गोपीनाथ घर तो घर भी बंद सेपटे भी घर बंद तो गाइस बर्तमान मुझे आम घर टाइम पहुँचले आपन को स्टॉप कर देखेबी तो गाइस मैंने घर सब बंद अच्छी तो रोड रे पाइप भी पकई रखी निशा मारिकी किसी कहीहबनी यहाँ साई यहाँ हरिजन साई मंगला मंदिर मीटर चलुची
ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହରିଜନ ସାହି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବନ୍ଦ, ତ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଗୁହାଳଟା ଖୋଲା ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ରାତିରେ। ତ ଦିନରେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାହୋଲ କେମିତି ରହେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ତ ଗାଇସ୍ ୟାଙ୍କ ଘର ସେପଟେ ଗଳିରେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଘର, ଘରକୁ ଯିବାନି କାହିଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କ୍ଷତି। ଗାଇସ୍ ଇଏ ବି ସେଇ ଘର, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ସବୁ ତ ଘର ବହି ବନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତ ସେପଟେ ବାରିଟା, ଏପଟେ ବି ଘର ବନ୍ଦ, ସେପଟେ ବି ଘର ବନ୍ଦ, ଏପଟେ ବି ୟାଙ୍କ ଘର ବି ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍। ଗୁହାଳି ବି ଗାଇସ୍ ମଣିଷ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନରେ ଗରମରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୁହାଳି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମ ଆଡ଼େ କହନ୍ତି ତାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଗାଇସ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଏଠି। ତ ସେପଟୁ ବି ଭାଇ ଗାଇସ୍ ହେଲା ଆମ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ, ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ। ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘର ସେଇଟା, ତ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ବି ବନ୍ଦ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବି ଶୋଇଛି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମ ସବୁ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ, ସେପଟେ ବି ଘର ଅଛି ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯିବୁନୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଆସିଗଲା, ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ଆଉ ବି ଛାଡ଼ିକି ଘର ଅଛି, ତ ଗଲେ ହେବ, ସେଟା ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ। ହେଲେ ଆମର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ରଖୁଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଘର ଗାଇସ୍, ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ଏଇଠି। ତ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ସିଏ ହେଲା ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ଘର ସେପଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର। ତ ଗାଇସ୍ ଆହୁରି ଛାଡ଼ିକି ବି ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି, ରଖୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଘରେ 2ଟା ରାତିରେ ରଜ ପାଳିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାତି ହେଲେଣି, ତ ସେମାନେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି, କାହିଁକିନା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଇସ୍ ପଇତା ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଗାଇସ୍। ଏବଂ ଆଳୁ ଭଜା 2 ଥାଳିରେ, ଗୋଟେ ସେ ଏକା ଭଜା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ 2ଟା କରିଦେଇଛି। ତ ଲୁଣ, ତ ଗାଇସ୍ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ହେଲେ ବି ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଦଳିକି ଆମେ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାତିରେ ଆମେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ରଖୁଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆମର ଆଜି ପଖାଳ।